YouTube ako channel. Pala yan ako. Dalawang mukha. Okay na to. Bigyan natin kay ano kaya? Mia and Sabrina, Alina and Maki, Zara and Andrea. Sino Andrea, guys? Mika and Alexa, Kate and Maya. Para sa kulay green daw. Ayan. Bigyan natin kay Alina and Maki. Soda pop, mali soda pop. Yarn, guys. Hindi ka pa talaga tumatae. Baka mamaya pagkahugas ko sa'yo, tsaka ka tumae, ha? Ito, guys. Thank you for watching.